वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद है। अलामा साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हम बख्शिश के बहाने तलाश करें। जुम्मतुल विदा में कौन सी ऐसी इबादत करें, कौन से ऐसे ज़िक्र अस्कार होने चाहिए? जी, मैं अर्ज़ कर रहा था, रहमत इलाही बहाना मी जोयद। अल्लाह की रहमत तो बहाना बनाती है और तलाश कर रही है कि अपने बंदों को किस अंदाज से, किस बहाने से बख्श दूँ, नवाजा जाए। बख्शिश के ये बहाने हैं रमज़ान, जुम्मतुल वदा, लैलतुल क़द्र, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अभी अर्ज़ कर रहा था सूरत दुखान पढ़ने से 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत तलब करते हैं। फिर जुमा का दिन वैसे कितना अल्लाह का पसंदीदा दिन है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम हमारा बराह रास्त पेश किया जाता है और कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म है हमें जुमा के दिन कि अपने आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुमा के दिन कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। और फिर रमज़ान का जुमा और फिर जुम्मतुल वदा, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आका व मौला पर दुरूद पाक पढ़ें ताकि उनके वसीले से हमारी बख्शिश हो, निजात हो सके। और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ाने का, इस्तग़फ़ार तलब करने का, अपने गुनाहों पर नादिम होने का, शर्मिंदा होने का और अल्लाह से उसकी रहमतें तलब करने का ये दिन है। अल्लाह ताला की रहमतें बाम उरूज पर होती हैं और अताफ़ करती हैं जो बंदा चाहता है, जो बंदा तलब करता है, जो बंदा मांगता है, रब वो अता करता जाता है। तो ये अताओं का दिन है, बख्शिश व मग़फ़िरत का दिन है और अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करने का दिन है। तो इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार को आम रूटीन से बढ़ा दें और कोशिश करें कि मुख्तसर नवाई तो सुन्नतुल एतकाफ़ मस्जिद में जाते वक्त ये नीयत कर लें, आप जितनी वक्त मस्जिद में अल्लाह के घर में रहेंगे वो आपका वक्त इतकाफ़ की हालत में गुजरेगा, उसको आपका अल्लाह उसको अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो रमज़ान का ये जुमा हमें ज़्यादा से ज़्यादा कसरत इबादत में गुजारना चाहिए, इस्तग़फ़ार और मग़फ़िरत के लिए। और जो हमारे प्यारे चले गए दुनिया से, हमारे अज़ीज़ व अकारिब, हमारे वालदैन, हमारे हमसाए, दोस्त अहबाब, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी इस दिन हमें दुआ करनी चाहिए। और उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलखुसूस मैं कहूँगा, ये पैगाम दूँगा कि गज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों के लिए भी इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं अल्लाह की बारगाह में की जाए। हज़रत आपसे सवाल तो मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले एक नातिया कलाम सुन लेते हैं, फिर आपके कलाम के बाद हज़रत से सवाल करें। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यारे आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यारे आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप
کہاں وہ عیز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عیز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بارے آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بارے آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، جزاک اللہ۔ حضرت جس طرح سے ہم جمعۃ الوداع کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو مجھے احادیث اور قرآن کی روشنی میں بھی اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ اکثر ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا اہتمام تو ضرور کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جمعہ ایک سید الایام تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بھی اسی طرح روٹین کا جمعہ ہم صرف ایز اے سوسائٹی یا ایز اے ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو احادیث کی روشنی میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں، جمعہ کی فضیلت پر سورت جمعہ اتری ہے قرآن مجید میں، اس سے بڑھ کر کیا اور اہمیت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے پوری سورت جمعہ اس جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کے موقع پر اتاری ہے، چونکہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد کوئی جمعہ نہیں آئے گا، تو اس حوالے سے یہ بڑی اہمیت اور افادیت رکھتا ہے یہ جمعہ۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور ہمارے بزرگان دین اس جمعہ پر خصوصی عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ سے مغفرت اور بخشش کے لیے خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ رمضان کا اس کے بعد چونکہ کوئی جمعہ نہیں آئے گا، آخری جمعہ ہے، اور قبولیت کے یہ روز و شب ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کاملین اس جمعے میں خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور کثرت سے دعائیں عالم اسلام، امت مسلمہ کے لیے کی جاتی ہیں اس جمعے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، میں نے اپنے ابتدا میں عید الفطر کے حوالے سے بھی بات کی تھی، میں چاہتی ہوں اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، رمضان تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کا نصاب ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اپنے حبیب کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل عطا فرمایا، تو اس کے شکرانے کا جو دن ہے، ہر پیپر کے بعد، ہر امتحان کے بعد رزلٹ ہوتا ہے، تو عید کا دن نتیجے کا دن ہے، رزلٹ کا دن ہے۔ ہم نے عید کے دن کو معذرت کے ساتھ صرف اوڑھنا بچھونا، بڑے اچھے کپڑے پہننے، میں یہ نہیں کہتا کپڑے خوبصورت پہننا، لباس پہننا اسلام منع کرتا ہے، اسلام بناؤ سگار کی بھی اجازت دیتا ہے، اسلام پاکی اور تزکیہ کی بھی اجازت دیتا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے،
लेकिन इसकी जो रूह है, ईद उल फितर दिन है शुक्राना बजा लाने का। रोज हम 5 नमाजें अदा करते हैं, ईद के दिन 6 अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इबादत जिस दिन बढ़ जाए वो ईद का दिन होता है। जिस दिन शुक्र बढ़ जाए, तकबीरात बढ़ जाएं, अल्लाह की किबरियाई ज्यादा हो, जिस दिन अल्लाह को ज्यादा याद किया जाए, वो मुसलमान के लिए तो वो दिन ईद का है। जुमे का दिन भी ईद का दिन है, और ईद उल फितर और ईद उल अजहा का दिन ईद का दिन है, और शुक्राना खुदाबंदी बजा लाने का दिन है, इनाम का दिन है, इकराम का दिन है, और रवादारी अखुवत भाईचारे का दिन है। इकट्ठे होकर शुक्राना रब की बारगाह में इज्तमाई शक्ल में अदा करने का दिन ईद उल फितर का दिन है। हमने मौजूदा दौर में हमने ईद को सिर्फ कपड़े पहनकर आने जाने, सर यहीं से कपड़े पहन के आने जाने और हमने किस तरह से हम ईद को मनाते हैं, यहीं से अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।